Я по поводу... Во-первых, огромная благодарность, за что вы у нас в городе. И в стране. Да. У меня вопрос по Revitable. Скажите, вот когда мы будем общаться с клиентами, обычно люди, они хотят слышать, что они получат на выходе, скажем так, какой результат. Как можно коротко и вот емко, так, чтобы это... Да. Вот особенно. Qu'est-ce qu'on peut souligner en leur parlant de Revitable Pro? Le résumé clair et net pour qu'ils comprennent quel est le bénéfice principal. Qu'est-ce qu'ils vont voir comme effet? Aller à la selle tous les jours. Non, non, mais c'est vrai. Le côté digestif de ce produit est prédominant. Ah, Revitable. Ah, Revitable, Alors, Revitable, c'est très simple. Revitable очень просто. Le rôle de Revitable, Роль Revitable c'est d'aider les cellules souches помогать стволовым клеткам à passer de la moelle osseuse пройти из костного мозга dans le sang. в кровь. Basta. Все. Alors, on a tout dit avec ça. Мы этим все сказали. Parce qu'une fois que les cellules souches, Потому что как только sont стволовые dans le клетки, sang, они попали в кровь, la santé devrait revenir. здоровье должно вернуться. Les cellules souches vont faire leur Стволовые travail. клетки начнут делать свою работу. Il est important de ne pas dire que Revitable fabrique des cellules. Очень важно не говорить людям, что Revitable производит Christian Brabant m'a стволовые bien клетки. expliqué. Кристиан потом вам очень хорошо это объяснит. Il existe, ce produit-là, il existe aussi de manière synthétique pour Это les продукт leucémies. существует также в синтетическом виде для лечения лейкемии. Vous savez, les leucémies des enfants, Вы знаете, лейкемия у детей. on leur faisait une greffe de moelle osseuse. Им что делали? Им делали подсадку костного мозга. Ce qui se passait, voilà comment. Вот что происходило. Comme Вот что comme происходило. ils avaient un cancer du sang, Так как у них рак крови, il fallait leur irradier le sang им надо было полностью облучить pour qu'il n'y ait кровь, plus du tout чтобы de больше. ni de lymphocytes si c'était une leucémie lymphoïde, ni de myélocytes. Il fallait enlever toutes les cellules du sang, Вообще все клетки абсолютно крови надо было как бы sauf les убрать, globules rouges. кроме красных, да, телец. Alors, ce qu'on faisait, И что делалось? on enlevait, on irradiait, on mettait Облучали la pauvre personne dans une chambre stérile parce qu'elle n'avait plus rien pour se défendre. бедного человека, потом запирали в стерильной комнате, капсуле, потому что человек больше не мог защищаться ни от чего. On trouvait un donneur, Находили донора. difficile, Это тяжело. il fallait qu'il soit, on appelle ça HLA compatible, c'était Надо, чтобы compatible. было полностью соответствие. Et aussi, on lui donnait après des immunosuppresseurs И pour потом empêcher de réagir. ему давали иммуносупрессанты, Alors, которые les бы pauvres- не позволили отторгнуть эту пересадку. les pauvres leucémies qui ne mouraient pas de leucémie, ils mouraient des excès des produits qu'on leur donnait. И те люди, которые болели лейкемией, они не от самой лейкемии в конечном счете, а от того продукта, который им давали, умирали. Alors aujourd'hui, on fait autrement. Сегодня делают по-другому. On donne un produit par la bouche Дают пить орально, да, продукт, qui va à la folie faire produire des который cellules souches dans la moelle osseuse. очень-очень сильно будет производить стволовые клетки в костном мозге. Mais on peut le donner que 4-5 jours, 6 jours, pas plus, parce Non. qu'après, ça fait des effets secondaires pas possibles. Можно давать только от 4 до 6 дней, не дольше, потому что потом это дает побочные эффекты просто ужасные, невероятные. Alors, donc, l'enfant, il a plein de cellules souches qui sont Ребенок dans le получает sang. очень много стволовых клеток, которые в крови. On prend son sang, Берут его à же lui, кровь, on est par une truc sanguin, on enlève les cellules souches, забирают его же кровь, его же on стволовые réinjecte клетки, le sang de l'autre côté. и с другой стороны вкалывают. Là, il n'y a pas besoin de donneur. Тогда не нужен донор. On va un peu manipuler les cellules souches pour les rendre plus actives. Hein. Немножко манипулировать будут с этими стволовыми клетками, чтобы сделать их более активными. Et après, on fait la chimiothérapie А потом проводят сеанс et la химиотерапии radiothérapie. и радиотерапии. Et l'enfant qui se Облучение. trouve sans défense, on lui réinjecte ces cellules souches qui vont refabriquer
И это lymphacytes. бедному ребенку, который никак не может Voilà защищать свой организм, снова вкалывают стволовые клетки. La mobilisation des cellules souches est très importante pour la santé de Вот. tout le monde. Мобилизация стволовых клеток чрезвычайно Les важна taux. для здоровья каждого человека. Les taux qu'on a dans le sang Et n'ont rien à процент. voir avec ceux qui sont fabriqués pour Который le у нас leucémie. есть в крови, это несравнимо с тем, что дают для лечения лейкемии. Nous, on parle de tous les jours, toute la vie. Мы же говорим о ежедневной жизни, D'avoir un всю peu жизнь. plus de cellules souches dans le sang tous les jours. Чтобы каждый день у нас Pour было pouvoir se немножко больше стволовых клеток в крови, для того, чтобы мы лучше защищались. J'ai répondu à ta question? Я ответил на твой вопрос. Да. Madame. Большая просьба поговорить о том, как влияет, вот какое влияние имеет Боубаб на различного рода нервные заболевания по бактериям и так далее. Очень хочется вот услышать. Elle demande de raconter un peu plus, d'expliquer un peu plus quelle est l'influence de BioLife sur toutes les maladies nerveuses. Au niveau des bactéries, comment ça influence les maladies qui ont la base nerveuse? Maladie nerveuse ou cérébrale? Нервные болезни или которые связаны с церебральным мозгом? Любое. И то, и другое. Все, что связано с нервной системой. Bon. Tout ce qui est lié à notre système nerveux, les maladies du système nerveux. Il faut savoir Надо qu'entre знать. le cerveau et les bactéries, Что il y a между des échanges permanents. Мозгом и бактериями идет непрерывный обмен À travers un информацией. réseau nerveux et Через lymphatique, Нервную и лимфатическую систему. les bactéries ont la capacité Бактерии имеют способность de fabriquer производить des molécules comme la sérotonine, такие молекулы, как серотонин, la dopamine. допамин, Toutes ces molécules qui sont des Si. molécules, Et- on appelle ça des neurotransmetteurs, молекулами, которые мы sont называем très utiles au cerveau. невротрансмиттерами, да? Neurotransmetteurs. Невротрансмиттерами. Alors, normalement, Обычно il y a des échanges permanents. идет постоянный Quand le cerveau a взаимообмен. besoin de dopamine, Когда мозгу необходим il допамин, donne un coup de fil aux bactéries. он как бы звоночек такой Envoyez-moi de la бактериям. dopamine. Звонит бактериям, говорит, Et la посылайте dopamine part. допамин. Physiquement, on la trouve. Hein. И физически мы находим Et ее, la да, он sérotonine et идет. beaucoup d'autres И neurotransmetteurs. серотонин, и многие другие Et c'est невротрансмиттеры. par ce biais-là И вот именно таким que les образом bactéries бактерии vont aider le cerveau будут quand il en a помогать besoin. мозгу в Il том, va, что il va ему надо. utiliser un autre, le GABA par exemple, GABA, Они будут ГБА использовать. qui est un antidépresseur Это тоже такой naturel. своего рода натуральный антидепрессант. Il va le sécréter plus. Тоже будет больше Vous allez mieux производиться. dormir. Вы будете лучше спать. Vous voyez? Alors Ouais. ça va de la petite patraquerie de tous les jours Это будет с таких мелочей маленьких, которые проявляются каждый день. aux grandes maladies. И это поможет также не только при таких мелочах, но и при больших Aujourd'hui- серьезных болезнях. Aujourd'hui, Сегодня, pour traiter certaines maladies чтобы auto-immunes, лечить некоторые автоиммунные заболевания, on fait des transfusions ou des perfusions, des greffes de bactéries. делается пересадка бактерий. Alors, c'est un peu sale, hein, je vais vous expliquer. Немножко такая грязная штука, но я вам объясню. On prend le caca Берутся экскременты d'une personne très saine. очень здорового человека. On filtre tout ça Все это фильтруется. et on les réinjecte ou par lavement ou par d'autres voies. И это делается инъекция с этим раствором. Или ректально, или другим образом Ces другому bonnes bactéries человеку. vont s'installer Et dans l'intestin Здоровые бактерии, et vont они faire leur таким travail. образом Parce que la plupart du приживутся temps, в кишечнике и начнут делать свою работу. ce qui nous manque à nous, si vous voulez, c'est que les bactéries sont détruites tous les jours par les agents chimiques extérieurs, par le gluten. В чем наша par beaucoup de ежедневная проблема? Это то, что наши хорошие бактерии ежедневно погибают. Их уничтожают какие-то вещества, что-то, что мы получаем из внешнего мира. On détruit toutes nos bactéries tous les jours. Мы разрушаем все наши бактерии каждый день. Alors, on a besoin de deux choses. Так вот, нам нужны две вещи. Des prébiotiques Пребиотики, qui vont alimenter которые будут les кормить bactéries existantes. уже существующие Mais бактерии. on a aussi Но besoin
Нам также d'amener нужны des bactéries fraîches. свеженькие бактерии, Et новые. alors, c'est tous les А probiotiques вот это и будут все qu'on trouve dans le commerce. пробиотики, которые мы On можем trouve dans Zen aussi. купить, которые мы находим также в Зене. Là, c'est des nouvelles bactéries Это toutes fraîches. Alors attention, новые, elles peuvent se détruire au passage. свеженькие Il faut être très prudent dans ce qu'on prend. бактерии, они тоже могут разрушаться. Осторожно, как вы их пьете, осторожно, Donc, как вы принимаете. N'oubliez pas, bactéries, c'est prébiotiques et probiotiques. Так вот, не забывайте, бактерии – это пребиотики и пробиотики. Très important pour notre santé. Очень, очень важно для нашего здоровья. Bien. А скажите, пожалуйста, как соединять BioLife с Зеном, потому что очень много людей находится сейчас на Зен-программе. Comment utiliser de la bonne manière BioLife et Zen en même temps? Parce qu'il y a pas mal de gens qui suivent maintenant le programme régime entre guillemets avec Zen. Facile. Легко. Vous utilisez Zen tel qu'il est prescrit. Используйте Zen так, как по Avec расписанию le у вас. McDonald's, vous savez, А, McDonald's. с Макдональдсом вашим, да? Знаете? Et vous И- utilisez BioLife tel qu'il est prescrit. Используйте BioLife тоже по назначению, так, как надо. По предписанию. Все, и то, и другое одновременно. Ира, к примеру, утром Par exemple, le matin, один раз, два une fois, 2 fois par jour. Quoi, le BioLife? BioLife Une fois, c'est sûr. один раз Peut-être хватит. 2 fois, si Может, on a envie. 2, если 2 очень fois, ça хочется. va. 2 2 раза fois, хватит. ça va. 2 раза Parce que ça va достаточно. vous aider. Ben, en plus, ça va aider К тому же это aussi les ingrédients qu'il y a dans Zen Project 8. Hein. поможет также лучше усвоить все то, что ингредиенты, которые есть в Зене. Alors, les utiliser les deux, c'est très bien. Использовать вместе и то, и другое очень хорошо. Mademoiselle, Девушка. У меня вопрос по репродуктивной системе. Я знаю, что у наших партнеров, которые раньше этот продукт использовали, продвигали, распространяли, были достижения в том, что мужчины и женщины, которые не имели детей, в результате имели... C'est la question qui concerne la reproduction. la reproduction. Ah oui. Alors, Elle sait que dans l'expérience du passé, parce qu'on avait déjà, elle vient de l'époque quand on avait déjà les produits avec Baobab, elle dit que de l'expérience, je peux dire qu'on a eu des cas, les hommes et les femmes qui avaient des problèmes, des maladies ou des problèmes juste pour avoir des enfants. Et donc, grâce à BioLife, un produit avec Baobab, ça a résolu les problèmes reproductifs. И как можно объяснить вот, возобновление, допустим, у мужчин активности спермы? Вот, с помощью Comment BioLife? vous expliquer que grâce à BioLife, la capacité des spermatozoïdes, la qualité des spermes s'améliore? On a eu dans le cas dans différents endroits, Ouais. des gens qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, et après avoir commencé à utiliser, à consommer le BioLife, ils ont réussi à avoir des enfants. Alors, il faut faire la différence Надо отличать entre études cliniques et témoignages. между клиническими исследованиями и свидетельствами людей. Les témoignages, c'est très bien. Свидетельства людей S'ils sont accompagnés de cas cliniques. очень хорошо. Отзывы людей это очень хорошо, C'est если quoi un это cas сопровождается On клиническими prend случаями. 50 femmes et 50 hommes Что такое клиническое исследование? Берем 50 qui ont des мужчин, problèmes и 50 женщин, de fertilité. у которых есть проблемы с репродуктивностью. On élimine l'un ou l'autre parce qu'il y en a un des deux qui n'a pas le problème et l'autre qui a le problème. Si c'est l'homme ou si c'est la femme, on ne sait pas, mais une fois, au bout d'un moment, on sait qui c'est. В семейной паре как бы убираем того, кто здоров. То есть рано или поздно все равно можно выяснить, определить, если нет детей, да, в чем, из-за кого это происходит. On va s'assurer qu'ils ne prennent aucun autre traitement hormonal. Par exemple. И надо тогда абсолютно быть убежденным, удостовериться, что эти люди не будут принимать никакого дополнительного лечения, к примеру, гормонального в тот момент. Et on va aussi s'assurer qu'ils ne prennent pas d'autres compléments comme les boues, certaines boues. И также надо быть Il y a уверенными. beaucoup de produits qui sont, entre guillemets, aider à la fertilité. Надо быть уверенными также, что на тот момент проведения исследования они не будут принимать никаких других веществ, никаких пищевых добавок, витаминов, других каких-то дополнительных, которые также могут способствовать лучшему оплодотворению. Cette étude va être publiée, Это исследование потом будет et публиковаться. si elle s'avère positive, c'est-à-dire s'il y a un nombre de cas assez important Если результаты qui будут ont réussi à avoir позитивны, des enfants, on peut considérer que le produit incriminé est actif.
И если подтвердится, что большой процент из этих исследуемых людей после проведения исследования они смогли иметь детей, то есть это воздействовало на репродуктивность, то тогда будет подтверждено, что да, этот данный продукт влияет на продуктивность. Alors, ces études cliniques, on ne les a pas faites pour deux raisons. Эти клинические исследования мы не провели по двум причинам. Avec Baolife. Hein. С Биолайфом я имею в виду. Первое, Ça coûte une fortune. это стоит целое Plus состояние, de 100 millions de dollars. более 100 миллионов долларов. La deuxième raison, c'est que si on obtient des résultats positifs, Второе, если мы получим позитивный on результат, ne pourra plus avoir le droit de les utiliser parce que ce produit deviendra un produit médicamenteux. мы больше не сможем использовать этот продукт в таком виде, в каком он есть, потому что этот продукт станет медикаментом. Alors on va rester sous la table. Поэтому оставим все вещи в ящике. C'est-à-dire que les gens qui ont ce cas-là, ils vont le dire, ils prennent la responsabilité. Это значит, что те люди, у которых что-то такое проявится, on ne peut pas endosser они будут давать свои ce отзывы caractère под свою ответственность. positif. On Но ne peut мы pas l'endosser. не сможем это как бы нести, подтверждая. Sinon, les autorités sanitaires vont être derrière nous en 3 mois. Иначе санэпидемстанции, всякие медицинские контроли и так далее, они сразу сядут нам на хвост через 3 месяца. Oui, madame. Да, пожалуйста. Скажите, влияет ли Baobab на висцеральный кандидоз? Est-ce que Baobab influence la candidose viscérale? Guérit la candidose viscérale. Лечит ли она или влияет? Ну, лечит. Oui. Est-ce que ça guérit? Pourquoi pas? А почему бы и нет? Pourquoi pas? Je dis, il n'y a Почему aucune нет? étude là-dessus, mais Никаких ça peut être исследований possible. Hein. не Ça было peut être possible. проведено, но это может быть Parce que возможно. les candidats, la candidose, Кандидоз, elle est combattue par nos propres bactéries. с этим борются наши собственные бактерии. Donc si on a des bactéries assez fortes, Значит, если у нас бактерии on достаточно peut vaincre une сильные, candidose qui est extrême. Parce que le candidat можно albicans, победить кандидоз. il est pas bon. Il faut l'éliminer. Parce que le candidat, c'est-à-dire la candidose, c'est une espèce de champignon qui est pas bon. Кандидоз – это грибковое заболевание, да, это вредные грибки, которые развиваются. Ну, кто не знает, молочница, да? То есть другая баланс положительный бактерий. У меня два вопроса. С какого возраста можно начинать давать Baobab? Deux questions. À partir de quel âge? И как долго À partir de quel âge on peut prescrire Baobab? Quelle est la quantité de Baobab? Et quel délai? Baolife, tu veux dire. Baolife, pardon. Et quel est le délai? Ça veut dire combien de temps on peut utiliser? И второй вопрос. Deuxième question. По аллергиям. Ce qui concerne les allergies. На аллергию, Как влияет? Как влияет, да. Comment ça influence les allergies? Alors la première question, Первый вопрос. sur l'étiquette, il y a des trucs standards. Hein. На этикетке написаны Il ne faut стандартные pas вещи. donner aux enfants de moins de 16 ans, il ne faut pas que la femme soit enceinte, il ne faut pas qu'elle soit en train d'allaiter. 16 ans. 6 ans, 6 ans. Non, 16 je crois, non, 15. Les enfants et adolescents, ils disent. В общем, Ou там enfants. написано не Mais ils давать, ne précisent pas. не давать exactement. женщинам, нельзя давать подросткам, в общем, только взрослым, и нельзя беременным женщинам. Ну, то есть стандартные Parce que вещи c'est la loi. написаны. Il faut Таков qu'on marque ça. закон. C'est très flou. Это надо написать. Таков закон, да, и это все очень Maintenant, расплывчато. entre nous, Ah, je tu ne peux- vois aucune raison pour laquelle un enfant n'aurait pas Между нами Baolife. говорят. Les Africains, en tout cas, ils en prennent plein. Les Я вообще enfants не вижу africains. никаких причин, почему ребенок не может пить vois Baolайф. pas. Африканцы, они Alors вообще maintenant, тоннами combien Baobab. pour un enfant? Alors, un enfant, il Сколько faut на diviser les ребенка? doses par deux. Сколько на ребенка доза? Взрослую дозу делим пополам. Пополам, да, половина. Если очень маленький, если вот Кого есть флакон? Flacon Baolife, t'en as Не une? права. Есть флакон Baolайф? On va le trouver. Svetlana va le trouver. Qu'est-ce que... У кого-то баночка есть с собой почитать, что написано? Fini, parce qu'après, il y a plein de questions. Tiens, tu peux regarder, toi, tu veux des lunettes? Tu veux que je mette mes lunettes? или же можно сразу половину, Elle voulait préciser, par exemple, on commence par toute petite dose et après l'enfant il grandit et on augmente avant d'arriver à la dose adulte. Ou tout de suite on donne moitié de la dose adulte et c'est tout.
Non, ça dépend de l'âge. Hein. Si c'est un bébé, il faut aller très doucement si c'est un Если это bébé. совсем малыш, да, совсем младенец, ну туда Faut, осторожнее. tout petit peu. Un Совсем petit peu. немножечко дать. Et puis, ça, c'est simplement du bon sens. Il n'y a pas de dose par kilo. Тут Mais должно on быть pourrait faire des doses par kilo. здравомыслие. Мы могли бы все в граммажах, килограммах, граммах пересчитать. Ну зачем? Grosso modo, la maman, elle sait. Приблизительно Combien? мама, она Mais il n'y a поймет pas d'effet сколько. secondaire. Да тут нет побочных эффектов. Mais enfin, il ne faut pas en donner 4 à 5. Ну не надо давать 4-5 ложек, ясно. Elle est là. Папа, я Et ce qui concerne les allergies. Alors, les allergies, est-ce qu'elle parle de produits qui donnent des allergies ou est-ce que quelqu'un qui est allergisant, il peut prendre Baolab? Je pense que c'est pour les gens qui ont des allergies, comment ça peut les aider? Oui, Ah. c'est ça la question. Je ne sais pas. Не знаю. Je ne sais pas si ça peut les aider. Не знаю, может ли это помочь аллергикам. Par expérience. Peut-être que l'expérience des gens les aidera. Mais pourquoi pas? На опыте людей, вот смотрите, Je ну dis почему pourquoi бы pas. и нет? C'est pas Почему? prouvé, mais pourquoi pas? Это не доказано, но почему бы и нет? Parfois, il y a des contre-indications qui sont nettes. Порой есть четкие контраиндикации. Parfois, il y a des effets qui sont nets, clairs. Порой также следствие, да, влияние тоже Et четко il y a une ясно. montagne d'effets qui restent flous. И потом куча, целая гора разных последствий, да, действия, которые очень расплывчаты. Elle a demandé la première. Вот, первое было. У меня вопрос о ревитаблю применении. L'utilisation de Revitable. Вы затронули ревитаблю и аутоиммунные болезни. Меня интересует, если прием идет терапии иммуносупрессоры, да, и серьезная биологическая терапия, типа хумиры, принимать на всем протяжении приема этой терапии или как-то курсами ревитаблю? Что понимать, я что поняла, нужно однозначно. Ça, c'est dans le cas de... Vous avez mentionné dans votre discours les maladies auto-immunitaires. Oui. Et par exemple, quand il y a déjà le traitement très sérieux d'une maladie auto-immunitaire, du genre la personne elle est en train de prendre les immunosuppresseurs et en plus aussi d'autres agents, médicaments biologiques. Donc le vrai traitement fort. Est-ce qu'il faut prendre, elle a déjà très bien compris, elle dit que Revitable va servir, que c'est très bien. Par contre, comment on le prend? On prend tout au long du traitement, la personne peut prendre Revitable. Ou une certaine période de Revitable, après une pause, après de nouveau Revitable et une pause. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? D'abord, quand j'ai parlé des maladies auto-immunes, j'ai surtout parlé de Baolab. Когда я говорил об автоиммунных заболеваниях, я главным образом упоминал BioLife. Néanmoins, Да? Но все же, les cellules souches стволовые sont клетки très efficaces sur les maladies auto-immunes. очень эффективны при автоиммунных заболеваниях. Alors, je connais bien, Я хорошо это parce знаю. que j'ai une maladie auto-immune. Потому что у меня есть J'ai une автоиммунные polyarthrite rhumatoïde. заболевания. J'ai pris polyarthrite rhumatoïde. Да, так Полиартрит. Ревматоидный у артрит. нас такое, Да? да. J'ai tout eu. Я все прошел. Méthotrexate, Humira, Метротрексат, Умирал, Enbrel, tout, cortisone, tout. кортизол, все. Aujourd'hui, si moi je devais donner un conseil aux gens de maladies auto-immunes, Если бы сегодня я мог дать какой-то совет людям с автоиммунными заболеваниями, je commencerai progressivement. я бы начинал прогрессивно. Première chose, Первое. supprimer le gluten. Убрать глютен Totalement. полностью. Zéro. Зеро глютена. Bien diminuer le lactose. Хорошо снизить лактозу. Supprimer la plupart des sucres. Убрать большинство сахаров. Avoir une activité physique régulière. Регулярная физическая активность. Manger beaucoup de fruits et de légumes. Есть много овощей и фруктов. Maintenant, concernant les médicaments, les biomédicaments, Теперь то, что касается ou les anti-TNF-alpha, биомедикаментов, on ne peut pas les supprimer comme ça. невозможно просто их так убрать. D'abord, votre rhumatologue, il va vraiment pas être content. Ваш ревматолог в первую очередь будет недоволен. Il faut commencer à prendre le Revitable, Надо начать пить ревитаблю, commencer vraiment à prendre des prébiotiques et des probiotiques, пребиотики пить и пробиотики,
Les prendre en même temps tout le temps, ça n'a pas d'importance, il n'y a pas de contre-indication. Постоянно, это ничего, никакой важности, никакого значения. Можно, это никак не повлияет. Réduire Снизить les doses de méthotrexate. дозы метротрексата. S'il est à 20 mg, il faut passer à 15. Если на 20 мг перейти на 15, Mais garder une fois par semaine quand même. но все равно пить раз в неделю. Le Humira, Humira, au lieu d'une fois par semaine, il faut Вместо- le faire une fois tous les 15 jours. одного раза в неделю пить раз в 2 недели. Rallonger les délais. Продлевать voir расстояние между comment on réagit. приемами. И посмотреть, какая реакция организма. Si ce n'est pas suffisant, elle le voit très bien, la Если personne. Elle commence à недостаточно, être fatiguée, elle a mal человек partout et tout сразу ça. начинает ощущать, ему слабость, ему все болит, он сразу чувствует нехватку. Et si А elle a если vraiment envie de se débarrasser de sa maladie auto-immune, ему действительно хочется отвязаться, отделаться от этого автоиммунного заболевания, elle va voir le docteur Giampapa au Costa Rica. он поедет в Коста-Рику, Et elle, доктору elle se fait Джампапи, injecter IV des cellules de cordon ombilical. и вколят ему клетки с пуповины. Je l'ai fait 2 fois. Я это сделал 2 раза. Mais, Да. Tu as senti les effets? oui. J'ai Почувствовал plus aucun, эффект. je ne prends plus de méthotrexate, je Я ne больше prends не plus пью d'Humira, je ne prends plus de метротрексат, cortisol, je ne prends эмира, rien. кортизол, ничего Rien. не пью. Все. Maintenant, j'ai de temps en temps des petites crises. Ну, время от времени у меня бывают какие-то приступы. Vous voyez, parfois c'est gonflé ici. Вот видите, тут у меня вздувается иногда. Je prends des antialgiques, mais pas très peu. Принимаю я какие-то Je там vais à la gym, препараты, но совсем je мало. vais me Иду faire masser. на гимнастику, на массаж. Ça aide. Это помогает. Non, c'est sérieux. Hein. Нет, серьезно. Si on veut aujourd'hui se débarrasser des maladies auto-immunes, Если мы сегодня хотим Et qu'on l'a depuis longtemps, избавиться от автоиммунных заболеваний, которые у нас c'est les cellules давно, souches. Alors maintenant, это Revitablo. стволовые. Revitablo, 2-3 par jour. Значит, Sans problème. Ревитаблю 2-3 раза в день без проблем. Baolife, 2-3 par jour, sans problème. Балайф 2-3 раза в день без проблем. Mais il faut ajouter le reste. Но надо добавить Il и faut все ajouter les другое. probiotiques, les bactéries. Надо добавлять Il faut бактерии, arrêter le gluten. Parce это que глютен, si on ne fait pas ça, пребиотики. on entretient la cascade d'inflammation. Потому что если мы этого не будем делать, то у нас... Et ça ne sert à rien de faire tout ça, продолжать parce qu'on воспаление. met du feu sur de l'huile. Потому что если мы этого всего делать не будем, мы будем продолжать подливать масло в огонь. Спасибо большое. Ah. Alors, qui c'est qui fait la police, là, pour savoir qui? Ok? Ok. Я уже через Светлану задавала вам вопрос по поводу онкологических заболеваний и Ревитаблю и Baolife. Моему папе, ему 71 год, аденокарцинома, рак простаты. Elle avait déjà posé cette question en passant par Svetlana. Vous, ça concerne son père qui a le cancer de prostate. Он сейчас принимает периодический резерв, и я бы хотела вас спросить, Il boit réserve, il prend réserve tout le temps. химиотерапию он не делал, Il a pas категорически против. passé par chimiothérapie parce qu'il est absolument contre. Прошел радиотерапию. Radiothérapie, il a fait. Да, и вот хотели бы узнать сейчас, Baolife, Revitable вообще рекомендуется или нет, или только резерв принимать? Baolife et Revitable, on peut les conseiller ou pas du tout. On lui a enlevé, Restez sur réserve, c'est tout. on lui a enlevé la prostate ou pas? Вырезали простату или нет? Non. Операцию не делали никаких. On n'a fait aucune opération. À combien est la PSA? C'est ça, la PSA, c'est un marqueur. Какой у него PSA маркер? 100. Voilà. Métastase нет. Pas de métastase. Et la biopsie, pas de métastase. Биопсия показала, что нет метастаз. Non. Il prend un grand risque, mais je le respecte. Он идет на большой риск, но я его уважаю. Moi, personnellement, j'ai eu un cancer de la prostate. Вот лично у Et меня. chaque fois, ça tombe sur... Bon, j'ai fait un cancer de la prostate, У mais меня был рак простаты. j'avais pas de métastase, У меня не было метастаз. un index qu'on appelle à 6-7 qui était acceptable, Индекс там был mais j'ai 6-7, accepté la radiothérapie très ciblée. допустимый, да, но я согласился на радиотерапию Mais j'ai очень pris точечно. beaucoup d'autres choses. Но я Beaucoup. принимал очень много всего Куркума. другого. Куркума, Pectasol. пектасол. Pectasol, c'est de la pectine de citron.
Пектин из лимонов, que vous trouvez sur Internet. который вы C'est находите un в médecin интернете. américain qui les vend. Американский врач Vous это verrez продает. des essais cliniques qui sont excellents. Вы увидите клинические исследования просто Пектасол. прекрасные. Пектасол En poudre, в порошке. à prendre à grosse dose. Надо большими дозами его пить. Он лимон ест просто сейчас, цедру лимона. Il mange tout simplement beaucoup de citron en ce moment et aussi le Ça suffit pas. zeste du citron. Non, ça suffit pas. Не-не-не, этого Ça, недостаточно. c'est des doses très concentrées de pectine de citron. Там это очень Mais концентрированные ils ont дозы changé le пектина poids лимона. moléculaire pour qu'il soit mieux digéré. Но они поменяли молекулярную массу Vous в lirez. этом порошке для того, чтобы он Regardez лучше усваивался. Pectasol sur Google Посмотрите, et в regardez интернете les. Пектасол. Je suis sûr que c'est traduit en russe. Я уверен, там есть описание на русском, тоже с переводом. Et si Пектасол. vous voulez aller plus, А если еще je больше vous le хотите, dirai. я потом вам À скажу. part. Отдельно. Спасибо. Alors, quelle était la prochaine? C'était cette dame. Так, следующий кто? Скажите, пожалуйста, я по автоиммунным заболеваниям. Tu nous arrêtes hein, quand c'est fini. Signal. Moi, je suis assis, hein, je peux faire tout ce que vous voulez. Go ahead, go ahead. У меня вопрос по автоиммунным заболеваниям. Вот Les при maladies auto-immunitaires. автоиммунных заболеваниях вы рекомендуете снизить количество сахара, лактозы. Да. Mais le lactose, c'est un sucre spécial. Hein. Лактоза это очень C'est специфический très, c'est сахар. très intolérant pour la paroi intestinale. У меня, Очень-очень у меня не- лактозная непереносимость стопроцентная. Elle a une tolérance de lactose à 100%. Ah, faut qu'elle arrête. Так надо больше не пить лактозу. Stop lactose. Но Стоп в лактоза. витаминах ПМ и АМ есть в составе лактоза. Dans PM, il y a Ah, oui. lactose. S'il y a des produits qui ont du lactose, il ne faut pas les prendre. Но если в каком-то продукте есть лактоза, Si elle est нельзя его 100% allergique au lactose, il faut qu'elle évite Если tous les produits qui ont du lactose. Вы на 100% Désolé. аллергичны на лактозу, надо убрать абсолютно все с лактозой. И по Извиняюсь. поводу сахара. В нааре присутствует тростниковый сахар. Dans Nara, on trouve Если le sucre de canne. Mais c'est pas grave, c'est une Это toute не petite dose. страшно. Там Pour le очень sucre, маленькая доза. c'est pas 100% Насчет- d'arrêt, c'est vraiment diminué de façon très importante. Когда я упоминал сахар, это не значит, что на 100% надо Le исключить. Надо le очень sucre de сильно Revitablo, le снизить. sucre de Сахар в de ревитаблю, réserve et tout ça, c'est сахар des в petites, резоле. très petites doses. C'est Это 4 grammes, очень c'est 3 grammes. маленькие дозировки, 4 грамма, 5 грамм, там Non, очень ça va. мало. Это нормально. И Ничего. еще такой последний вопрос. При пониженной функции щитовидной железы, гипотиреозе, при употреблении, допустим, биолайфа, возможно повышение вот этой функции? Гормоны начнут вырабатываться? Quand les thyroïdes produisent très peu d'hormones, Тогда и гипертиреоз, если можно. Hypothyroïdie, oui, est-ce que с BioLife, Да. avec BioLife, ça va s'améliorer ou le contraire? je ne sais pas. Не знаю. Non, ça ne va pas s'aggraver, c'est sûr. Хуже не станет точно, Mais ça, je ne sais pas. но так вообще. Можно еще? Прошу прощения, последние два вопроса. Вот вы кто встали и вот... Voilà, Кто Светлана, нервничает? je viens d'affaire la И всё. police. Я Да, прошу давай. прощения. Просто у нас- Светлана, пожалуйста, будь полицейским. Он говорит. Да, потому Полиция. что у нас все превращается в индивидуальные консультации по заболеваниям. Это недопустимо. Доктор здесь немножко для других целей. Хорошо? Два вопроса. Вы и Элина. Je vous- quand ça atteindra un niveau, je me dirai non. Когда это достигнет уже определенного уровня, я скажу нет. Mais c'est vrai, elle a raison, il ne faut pas que Но ça она devienne права, она права, не надо эти все Ah, вещи. Можно по возрастным просто, допустим, диабет, то есть все возрастные заболевания, там деменция, диабет, туда же, что еще? Ce qui concerne toutes les maladies qui nous arrivent avec l'âge, par exemple diabète, Toutes les maladies chroniques, oui. démence, comment ils agissent Revitablo et BioLife en général sur Alors, toutes les maladies. Revitablo, il agit dans la triade, la trilogie du vieillissement. Revitablo действует на всю триаду, на трилогию старения. DNA, enfin, ADN qui est détruit, ses réserves. ДНК, которым рушатся запасы. Télomères qui raccourcissent, c'est finitif. Теломеры, которые укорачиваются, это финитив. Et le troisième, c'est notre stock de cellules souches qui est Наш réduit. запас стволовых клеток, который C'est тоже Revitablo. снижается. Это Revitablo. Voilà. Quant à BioLife, Что касается BioLife, c'est en priorité aider notre système digestif. это приоритетно нацелено на то, чтобы помочь нашей пищеварительной Mais системе. ça joue aussi sur les autres. Но это также влияет и на все другие вещи.
Спасибо. Вот если уже есть воспаленный кишечник и желудок. S'il y a l'inflammation des intestins et de l'estomac, При этом дисбактериоз. et il y a Можно dysbactériose, ли пить Баолайф Dysbiose. и Ревитаблу? est-ce qu'avec tout ça, on peut prendre Baulife et И Revitable? еще второй вопрос. Какие совместимые продукты вот наши? Можно какие продукты нашего, значит, ЖНС можно совмещать? С чем? Прием. Ну, прием. С другом, все Друг с другом, да. Можно ли их совмещать? Масса комбинаций. Quels produits de jeunesse on peut croiser ensemble? Quelles sont les combinaisons de tous les produits? Alors, pour répondre à la première question, on avait dit en cas de dysbiose, hein, вопрос, относительно дисбактериоза. on peut prendre bien sûr les probiotiques, hein, Можно, конечно, on peut prendre пробиотики. Baulife. Elle avait dit quoi encore? On peut prendre Revitable, mais il ne faut pas oublier les bactéries, il faut prendre des Не надо забывать о бактериях. lactobacillus, tout ça, il faut prendre des bactéries vivantes. Лактобациллы надо пить и все остальное, живые Et il faut бактерии. supprimer le gluten. И убрать глютен. Dysbiose égale gluten. Дисбактериоз равняется глютену. Oh, il y a plein. Vous savez quels sont les produits où il y a du gluten? А вы знаете, в каких продуктах содержится глютен? Да, La да. farine, Le pain, хлеб, le sarrasin. Non, non, pas рожь, le sarrasin. Le pain, tout ça. хлеб Le всякого seigle. рода, Seigle. зерновые. Quasiment toutes les céréales, mais pas le maïs, pas le sarrasin. Исключим мы оттуда кукурузу Et alors tous les produits qui sont fabriqués avec du blé. Tout и ce вообще qui- будут все продукты, которые могут содержать пшеницу. Ça fait des millions de produits. Миллионы продуктов. Alors il faut regarder, parce que parfois on voit dans la soupe farine de blé. Смотреть, потому что порой суп какой-то On смотришь, voit а dans там les, bien sûr les pizzas on le sait, входит пшеничная mais on мука. voit dans le jambon, il y a maintenant du jambon sans gluten. Бывает иногда, смотришь, там продают ветчину Il или faut мясо, и bien там lire пишут без l'étiquette. глютена, без Bien глютена. lire l'étiquette. Надо хорошо читать этикетку. Si vous voyez farine de blé, oubliez. Если Farine de только sel, вы oubliez. увидели пшеничную муку или ржаную муку, все, исключайте. Ok? Очень важный вопрос. Разрешите, очень важный вопрос. Один последний, хорошо? Один мужчина. Да, это самое. У меня товарищ резко потерял память. Вообще вот. Полностью потерял, резко. Был нормальный, полностью исчез. Если исследование по памяти. Alors il y a des possibles traitements pour ça. Есть возможные лечения для этого. Alors, en tout cas, en France, il y a ce qu'on appelle Во Франции. la médecine hyperbarique, l'oxygène hyperbare. Это во Франции есть... On rentre dans un caisson, on descend à moins 20 mètres et on prend de l'oxygène pur. Это лечение чистым кислородом, не знаю точно, как у нас будет называться. Там в такой специальной капсуле одевают маску типа барокамеры, и ты дышишь чистым кислородом. La deuxième chose, est-ce que c'est un déficit cognitif qui est le prélude à Alzheimer ou pas? On sait pas. Второе, может быть, это какая-то недостаточность мыслительного там, да, этого всего Инакела. мозга, который является предвестником болезни Альцгеймера. Вот сколько лет вашему другу? 58. Сакат. Jeune. Молодой еще. Mais je lui conseille. Он прошел Чернобыль, да, это... Il est passé par Tchernobyl. Он был ликвидатором. Il était un des liquidateurs de travailleurs chez nous. Alors, je lui conseille des doses très importantes de l'huile de coco. Советую ему принимать очень высокие дозы кокосового Il y a des масла. études cliniques très sérieuses. Клинические исследования чрезвычайно серьезны в этом Mais плане. il faut associer l'huile de coco à la diète intermittente. Но нужно объединять кокосовое масло со специальной диетой. Facile. Это легко. Il s'arrête de manger à 7 heures du soir Он перестает есть в 7 часов вечера. et il recommence que le lendemain à 11 heures. И начинает на следующий день только в 11 часов. Il prend de l'eau, ou du café, ou du thé, mais sans sucre. Воду пьет, кофе, чай, там все, но без сахара. Pendant cette période, au lieu de fabriquer, il va fabriquer ce qu'on appelle des corps cétoniques, ketone body. И за это время, да, пока он будет этому следовать, он будет производить в организме кетоновые, как они называются, тела, да, кетоновые тела. Et ces corps cétoniques sont très utiles au cerveau.
Эти кетоновые тела чрезвычайно нужны мозгу. Ils remplacent le sucre. Они заменяют сахара. Mais ils rentrent directement dans le cerveau sans problème, sans insuline, ils n'ont pas Но besoin. они прямиком входят в наш мозг. Им инсулин не нужен, ничего не нужно. Et qui prennent du Revitablu. И пусть пьет Mais Ревитаблю. je garantis rien. Но я ничего не гарантирую. Уважаемый доктор, Последний. благодарю за чудесную презентацию. On vous remercie Короткий, но практически важный pour la вопрос. présentation excellente. Продукция Question. системы ЕС, когда принимается совместно, дает усиление эффекта, то есть синергию. Если мы говорим о новом продукте BioLife, есть ли смысл давать его с резервом для того, чтобы усилить эффект? On dit que tous les produits du système YES, quand on les prend ensemble, ça rentre dans une certaine synergie. Maintenant, il y a l'apparition de nouveaux produits BioLife. Est-ce que ça a le sens de le joindre toujours à réserve pour renforcer l'action de réserve, l'effet de réserve? Réserve, c'est spécialisé dans la réparation de l'ADN. Резерв, он специализируется на восстановлении ДНК. BioLife a quelques actions là-dessus, mais pas aussi puissantes que Réserve. BioLife действует определенным образом и в этой области, но не настолько сильно, как резерв. Les associer, c'est une bonne chose. Объединять их вместе – это хорошее дело. Finity, il a un rôle très spécial, c'est sur les télomères. Finity играет особенную роль в отношении Si on теломеров. associe à Réserve et à BioLife, c'est très bien. Если подсоединяем мы его к резерву и к BioLife, Et очень Revitablu, хорошо. il va essayer À de Revitablu, compenser la perte de Постарается l'ADN et la компенсировать perte разрушение ДНК des télomères. и разрушение теломеров. Donc, c'est très important de prendre les trois, voire les quatre. Очень Il y a une важно synergie qui принимать s'impose. là. вместе 3 или все 4 продукта, возникает очень хорошая здоровая синергия. Благодарю. Большое спасибо.